Oh, 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 hey, oh, 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 hey, yeah, oh, yeah. Mogedi a rategang dumela ka ina la morena Jesu Kriste wa Nazareta re leboga modimo le tšatši la lekgono ke dumela gore o dutse fase o kgosetše ga mnate o lebeletše television ya hao o nyaka o kwa molaetša wa letšatši la lekgono lena o tla golang bophelo ba hao o ke dumelang ka pelo ya ka moka gore molaetša ona o ile o fihlelela bophelo ba hao o ile o fetola ntle le senyo ya nako a re lentšo la modimo bukeng ya Nehemia chapter 2 re bale verse 19 and verse 20. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. What is this you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? Verse 20. I answered them by saying, the God of heaven will give us success when his servants will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. I've got an answer for you. The God of heaven will give you success. Artswale mahlo ke rapele mogedi a ratega. Modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Ke a rapela modimo ka lentšo la hao ke lena le re sa le badileng. Tlotša leleme la ka le molomo wa ka lentšo le fele le tšwa molomo wa ka a be le tloditšweng ko wena modimo ka nkhavare ke anointing ya hao ke operate under anointing ya hao modimo ka lentšo lena le modimo ka re tlo le shera mona a ke le gole ba le bogetšeng ba theleditše molaetša ona ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta modimo re a leboga amen. Lentšo la modimo re badileng gona mogedi a rategang bukeng ya Nehemia chapter 1 from verse 1 o theoga le yona. Nehemia mohlanka wa modimo o khumana molaetša ore merako ya Jerusalema e thubilwe go tšhumilwe ka mollo go senyegile ko Jerusalema. Molaetša ona o fihla bophelong ba hae wa mohuduga maikutlo a ferekanya tumelo ya hae. Lentšo la modimo le re a huduega moyeng a tsena thapelo a rapela a ikona dijo a nyaka sefahlego sa modimo a kgopela direction go modimo gore o agiwe ka leswa merako ya Jerusalema. Kana motse o sena morako ga ona protection go no le botlhoko go bana ba modimo because merako ya motse wa bona merako ya naga ya bona e thubilwe e bile fishitswe ka mollo go ra re ge motse go ba naga e sena morako ga ena security ge naga e sena morako ga ena tshireletso ga o safe tulong yeo. Ke mo Nehemia mohlanka modimo a ileng a kwa bohloko maikutlo a hae a sebe monate ga e kwa ka merako ya Jerusalema e thubilweng. Ke mo re bonang a ile a ba le maikarabelo a gore a ikone dijo a kgopele direction ya modimo gona ke eng ntho e ka dirwang go ka humanwa kae dilo tša go aga gore go agiwe ka leswa meago ya Jerusalema. Re bona a ikona dijo a rapela modimo go ba le mo a sokologang gona a re modimo jwale ka ge botatago ba sentše le rena re sentše pele ya hao a rapela gore go be le tebalelo ya dibe gore merako ya Jerusalema e agiwe ka leswa. Ke bolla ka chapter 1 ke le ka o summarize chapter 1 gore a ko ye le yona ya le yona ga botse mogedi a rategang o e bale theoga le nna ka ona mokgono ke theogang ka gona ya le nna ka lentšolana la modimo bala chapter 1 ka moka yona o e fetse ko fa assignment ge re mohlomongwe o nyaka o theletša molaetša ona o dutse mona ga o nyaka o šuta empa e re ka morago wa molaetša ona o bale chapter 1 o bale chapter 2 o tlo gona o kwešiša taba e ke bolelang ka yona. Nehemia o a rapela o kry-a direction ya go aga ka leswa merako ya Jerusalema empa o thoma ba le di-oppositions go ba le mapheko a tlagang go ba le batho ba emang kgatlhanong le ena go ba le batho ba bolelang dilo tse ba di bolelang tšao le ka o discourage e re ke o botse ke sa boletse ka re mohlomongwe motho o moswa
o dutse moo o amogetse morena Jesu ka ra bophelo ba hao o phološitšwe o ya kerekeng empa ba kgotse batho ba ene le ba hora ba hao batho ba o no tsamaya le bona o no dira dilo le bona mmogo ka baka la re o tswile sekgotseng sa bona o amogetse morena Jesu e re ko botse once o amogela morena Jesu ka ra bophelo ba hao ba ene le bagotse ba hao ba so phološeng e thoma o nna mana ba hao e thoma go nna batho bao Satana ka ba šomišang jwale ka di-agents tša hae go discourage go leka go tloša modimong go leka go tloša phološeng ye le mo yena because Satan wa tswa as long as o dutse ka ra bona jwa modimo a ke ba tlhela a sa o gona Satan o tseba ga botse gore as long as o phunyugile diatleng tša hae a ka sa tlhela sa o tshwara mogedi a rategang a ka šomiša ntho nngwe le nngwe go leka go discourage a ka šomiša ntho nngwe le nngwe go leka gore wa tseba keng o nyame moyeng wa hao gore o se ka tlhela o sa ba ngwana modimo goba o tswe ka ra bogona jwa modimo o ye mo ba tla kgonang go tshwara gona ba destroya bophelo ba hao lentswe la modimo le re nakong yeo ba agang merako ya Jerusalema nakong yeo ba prepare nako yeo ba thoma nako yeo Satana a bonang gore protection ya bana ba modimo e ba gona because go a agiwa merako ya agiwa a ka sa kgona go shwahlela a ka sa kgona go itela boithatelo ka bana ba modimo the agents tša hae bo Sanbalati bo Topia ba tla ba fitlha ba ba sega ba re le re ke eng ntho le trang go e dira mona ke eng ntho le lekang go e dira a le tlhanogela kgoši na mantšu a o nyamiša a tla maphelong a bona a tliša ke di-agent tse di rometsweng ke Satana lentšu le lengwe le nyamišang lebelela ka morago wa motho a bolelang o se ka bona motho a bolelang ne lebelela ka morago wa hae go na le Satana yo a mo encourageang go dira selo seo goba o na le Satana yo a mmolelelang gore bolela so nako tše dintše bana ba modimo re dira phošo ya gore o kwe mme a re wa tseba monna wa ka ke le demone monna wa ka ga so phološo monna wa ke le demone ke tlamehile ke mo rapelele monna ga wa se le demone mme we lebelela ka morago wa monna wa hao go na le Satana le demone leo le bolelang ga se monna wa hao ke le leng ka morago wa hae ke lona le mo dirišang dilo tšeo o kwe mme a fitlha ka hae a tswa le kerekeng a tswa le revival mo a leng revived ga a fitlha ka hae fela ka baka la gore monna ga ya so phološo lerato le la o mo rata Satana wa le tloša o mo dira gore le ge a mo fa dijo a no fitlha re papa go malosi papa go malesela dijo šitile ko tafoleng tsa moo ja ba sa dula mmogo o bona le demone lebelela ka morago ga motho yo o tla bona Satana ya mo dirišang dilo tšeo o se ke wa mo sega oba o se ke wa mo hloya o se ke wa mo lebelela gampe ebile o se ke wa mmolela gampe mo rapelele gore bophelo ba hae bo fetoge dilo tša di dirang ga a di bone ebile ga a tsebe seo a se dirang mara ge o ka mo rapelela o tlo kgona go bona gore no nthwena ke e dirang ga se yona motlha amogela morena Jesu o tla kwa a bolela ka pelo ya hae a bolela ka pelo ya hae ka moka yona a bolela mantšwana a re ka mokgwa ke ne ke tlhoile modimo ka pelo ya ka moka yona empa le kgono lena ke bone modimo nako ye nngwe ge tlhokiša batho go bona modimo mo maphelong a rena ka lebaka la gore ga re phele go ya ka mo modimo a nyakang gore re phele ka ona re ya ba lebelela ra bona Satana go na le gore re bone Satana ya leng ka morago wa bona je re tlhoka gore re phele bophelo ba modimo ga botse mo e le gore batho ba tla bona modimo ka rena mohlomong o dutse moo o discouraged ga o sana maatla ga o sana kholofelo ka lebaka la gore batho ba o dirile sesegišwa e re ko o botse ke na le karabo go wena modimo wa le godimo o tlo dira gore o be successful ka phološo ya gago modimo ya o phološitšeng o tlo dira gore o atlege o tswelelele ka phološo eo leng ka mogare ga yona o se ka ba discouraged o discourage ko rena batho ba reng ke nyaka go bolela mantšwana mmogedi a rategang gore Nehemia o ile a tia o ile a ema le ge mantšu a o discourage a ne a etla ke gopola go na le mo mantšu a ba bolelang bo Sanbalati le bo Topia ge o ditse go agiwa merako e ditse e agiwa batlhabani ba aga ka letsogo lengwe le lengwe ba tshwere lerumo still ba sa tšwela pele ba bola mantšu ba re le dira eng gape merako ya lena le ge phukue e ka re ke a tshela merako yeo e tlawa nagana gore na phukue e ka wiša morako o agilweng
ka samente na. Jwale ke bolla mantso ana mogedi a ratehang. O se ka ba discouraged ke mantso a batho. Modimo a rena ga a kwerwe. E re ko go botse. Ba kwera modimo mafelelong ba ka se be le kabelo mmušong wa modimo. Ba ka se be le seo ba ka se achievang mo maphelong a bona ka lebaka la gore ba kwera modimo. Ba tlogele ba kwere modimo. Ba tlogele ba o kwere because ge ba kwera wena ba kwera modimo ya o phološitšeng. Ba kwera modimo ya leng ka mo ara hao. Ba tlogele ba o kwere. Ge wena ba o kwera ba rapelele. E re modimo ga ba tsebe seo ba se dirang. Tšwela pele o ba rapelela. Tšwela pele wena go phegelela o phetha seo leng ka mo ara sona. Tšwela pele o tlhankela modimo. O mongwe ka no ba o botša re wena le ya kerekeng le fora ke baruti o ya kua o a neela ena o lebeletše lapa la hae. E re ke go botše dira se modimo a reng o se dire o tlo ba successful ka baka la gore modimo wa legodimo o tla dira gore wena o atlege. Dula lentšong la modimo, dula matolong, rapela, kopanela le bana ba modimo, o tla ba encouraged. O se ka theletša mantšo sesiwe a botuwe mohlomong ngwana jwale ka ge ke boletše gore o phološitšwe. Ba re ka se o rekele diaparo, ba re ka se o rekele sela le sela, ba re ka se o iše sekolong. Phegelela go dula modimong o tlo ba successful. Le ge o dutse le ka ona mokgwanong, le ge ba dutse ba o threatena, le ge ba dutse ba o botša mantšo a o nyamiša, ba phegelela go ba mo modimong. Gobane modimo yona o tlo o phagamiša, modimo yona o tlo o tšweleletša, modimo yona o tlo o direla tše dibotse. Go sasa ba tla ba šupa ba re ya ka nnete modimo wa ngwana yona go a phela. Mona Sanballat and Tobia Nehemia o ba fa molaetša o ko fa ngwana ja dina le kgono gore modimo wa legodimo o tlo o dira gore o tšwelelele. Le ge batho ba ka o sega, le ge batho ba ka ema kgatlhanong le wena, ga o kgonagale mogedi a rategang gore batho ba se ke ba ema kgatlhanong le wena. Leswiswi le seetša ga di kwane. Ge motho a amogetše morena Jesu ka ra bophelo ba hae, seetša sa modimo se ba godimo wa hae. Jwale ge wena o fitlha ka ra leswiswi le tshwanetse le no o lwantšha. Lefase le tshwanetse le no ema ka maoto le eme kgatlhanong le wena. E ka se le batlhanka ba modimo ba re reng ba phološo ba kgona go emelana kgatlhanong le batlhanka ba bangwe ba modimo. Wena batho ba seng ba phološo ba ka dirang ka wena, batho ba sa tsebeng modimo ba ka dirang ka wena. Mara ke na le molaetša wa gago gore tšwela pele o kgotleletše, tšwela pele o tshwareletše modimo. Modimo wa legodimo o tlo o atla, modimo wa legodimo o tlo o tšweleletša. Ke lethabo pelong ya ka letšatšing la lekgono gobane modimo wa legodimo o re tšweleleditše. God's Word at Work Ministries e gona, e a tšwelelela, modimo wa e atla ka baka lang modimo o na le rena. Ene batho ba ne ba dirang ba re sega. Ge re ne thoma ministry ona batho ba ne ba re mara go diragalang gona mo Mantheding ke eng ntho e ka diragalang. Batho ba le ka o dirang dikereke di tlile tša feta, baruti ba tlile ba feta, mara ba le ka o diraeng. E re ke o botša mogedi a rategang ke a o encourage. Re sa le gona re celebrate 3 years ka di 28 ya April. Re sa le gona ko tulo ya Mantheding. Modimo sa dira dimaka and re encouraged ka lebaka la o bona gore modimo o dira mmereko wa hae. Ha se rena re dira mmereko wa hae, modimo ka boena o dira mmereko wa hae. Batho ba phološwa, batho ba gola semoyeng, mmereko wa modimo o tšwela pele. Di revival di ba gona, di conference di ba gona. Re bona modimo a bereka, re bona letsogo la modimo. Empa batho ba ile ba bolela ge re thoma ba re na go diragalang. Batho ba le ka o diraeng, ke eng ntho ba e dirang, ba le ka o bontšha eng ga botsebotse. Ba re ke bona baruti, ba re ke bona ba zelwane. Re a tseba re ba fa nako ba tlo ba tlogile mona Mantheding. Empa re sa le gona re na le thabo dipelong tša rena, re a thaba dipelong tša rena ge re bona mmereko wa hae o tšwela pele. But bao e le gore ba ne ba re sega, bao e ne le gore ba ne ba re bolela gampe a gone jwale ke manyami ka ra dipelo tša bona. Ene re ba letetše, re letetše gore batle ba kopaneng le rena, re letetše gore batle ba phološwe. Ene ga ra ba hloya, re a ba rata, re tšwela pele le bona, re a ba dira, re tlhankela setšhaba seo re leng mo go sona ka lebaka la gore re ile ra ema ra tseba seo re leng sona, ra tseba gore na ke rena bomang, ke rena bana ba modimo re phološitšwe. Mogedi a rategang ke boletše mantšwana ka re o dutse mo o dutšeng gona mohlomongwe pelo e bohloko wa tseba o alla o re wa tseba ke be ke sa phološetšwang before ke phološwa ke be ke na le bakgotsi mara a gone jale ba ntlhanogetše. Mara re ke bolele mantšwana mogedi a rategang gore ba tlogele ba o tlhanogele, modimo a ka se o tlhanogele. O kaone o tlhanogela ke batho e seng o tlhanogela ke modimo. Modimo a o dirileng a ka se o tlhanogele. Modimo a sa nka tlhanogela Shadrach, Meshach and Abednego
e sa le modimo le lekgono a ka se o tlhanogele o tla ema le wena o tla tsamaya le wena ka hara ditsela tse dimpe mo na le leswiswi le le ngata-ngata mo leswiswi le aparetseng batho wena seetša se tla o tlhabela o tla tsamaya seetšeng sa modimo o tla tsamaya o tseba keng o na le pride ya modimo bona o tla tsamaya o na le pride e seng pride ya lefase e seng maikgantšho a lefase o tla tsamaya o na le boikgantšho jwa modimo ka baka la gore seetša sa modimo se le godimo bophelo ba gago o seke wa tlhanoga o seke a give up o seke wa latlhela toulo bona mogedi a rategang emelela e ba le sebete tlala ka tumelo tlala ka lentso la modimo tšwela pele o tlhankela modimo tšwela pele o direla modimo tšwela pele mogedi a rategang bona modimo o tlo o atla ke re ke na le karabo ya bophelo ba gago modimo wa legodimo o tlo o atla modimo wa legodimo le ge batho ba ka o sega le ge batho ba ka o tlhanogela le ge batho ba ka o hloya modimo wa legodimo o tlo o atla modimo o tlo o tšweleletša modimo o tlo o phagamiša ge modimo a bona botshepegi jwa gago because modimo o lebelela botshepegi jwa batho modimo a rena o tshepegile empa o lebelela botshepegi jwa batho mola o phološwang e re ko o botse modimo wa o trusta wa o tshepa modimo gore o tlo hlola pholo bola mantšwana o re a lešo le hlotlwa ke meleko e palelang batho moleko o mongwe le mongwe modimo o kadile gore wena o kgone go o hlola jale ntho le baneng le yone ya gore batho ba o sega ke moleko o modimo a o lesitšeng ka go o tshepa gore wena o tlo o hlola molekong o tlo o tšwa ka ra moleko o leng ka ra ona ba ka no o latlha mara modimo a ka se o latlhe ba ka no o tlogela bakgotsi ba gago ba ka no o tlogela batswadi ba gago ba ka no o tlogela le ba bangwe ba baruti ba re ba tsebang ba ka o tlogela ba re wa tseba keng wona re ya mo tlogela mara re ke o botse modimo a ka se o tlogela tshepa modimo ka pelo ya gago ka moka yona modimo yona a ka se o tlogela tshwana le nehemia o ile a tshepa modimo nehemia o ile a ema le ge bo sanbalati le botopia ba re ba mo sega le ge ba re mona le re le diraeng morako wa lena le ge phukue ka re ke ya o jamba goba ya o fofa ya o tshela o tlowa ba ile ba ema mereko ya Jerusalem ya dirang ya agiwa le wena modimo bisi o aga morako ge ba o sega ge ba foša matlapa go wena ge ba foša ditena godimo ga gago ba o beela step by step o a namelela meleko yeo e tlang ya o phagamiša meleko yeo e tlang ya o nameletša e o iša to the next level o tšwela pele tumelo ya gago e gola o tšwela pele o gola spiritually o tšwela pele o e ba matured o tšwela pele dilo tše di o bethang di tiiša tumelo ya gago e re ge di o betha go se ka lebelela tšona tshwana le Stefane lentšu la modimo le re ge ba betha Stefane ka maswika ga a ka lebelela maswika a mogatlang a lebelela legodimo lentšu la modimo le re a bona legodimo le bulegile morena Jesu morwa modimo ya phelang a emeletše ka maoto lehlakore le letona la modimo le wane mogedi a rategang maswika a o betha left and right o bethwa ke ditaba o bethwa ka mona ke tše dingwe o betha le ke bazelwane ka baka la gore ga ona ntho engwe e bohloko e ke e tsebang go rejectwa ke bana ba modimo ga ona ntho engwe e bohloko e ke e tsebang go sebiwa goba go bolelwa gampe ke batho ba ba reng ba tseba modimo ke fetile seemong seo ke se tseba gabotse ke tseba go lahlwa ke batho ke tseba go sebwa ke batho ke tseba go rejectiwa ke batho ke tseba go tlhoiwa ke batho mara di ne di mpha stepis sa o namela ge bane ba dutse ba dira ka ona mokgwanoo ke ne ke namella le wena di o betha left and right maswika a o betha left and right mara re ko o botse mogedi a rategang a o fa stepis sa o namella o a namella kgato ka kgato go na le moo o yang gona o a tswelela modimo wa legodimo o tlo o atla modimo wa legodimo o tlo ema le wena modimo wa legodimo o tlo ema letlhakoreng la gago o tlo o tsweleletša o tlo bona tše di botse bophelong ba gago di o diragalela tšwela pele o kgotleletše ke a tseba gore ga o monate o a lla mo o leng gona batho ba bolela gampe ka wena nako engwe ore yo wa tseba le baruti ba bolela gampe ka nna wa tseba ge ke re ke ya ka mona ditaba ke tšena tšwela pele o kgotleletše modimo o se ka lebelela batho o se ka theletša dilo tše batho ba di bolelang kgotlelela modimo wa gago batho ba ka no o botse ba re o le fetwa he sesiwe o ka sanyalwa phološo ena e o tsene ka mohlogong o ka sanyalwa kgotlelela modimo lenyalo le atla bophelong ba gago modimo o tlo o tsweleletša modimo o tlo o atla tshwana le Nehemia le ge o ne o le boima bophelong ba gae o ile a kgotlelela dipolelo ga di monate mara modimo o tlo o atla a re ba le buka ya Bagalata chapter 6 verse 7 le se ke la timetšwa modimo ga a kwerwe gobane se sengwe le se sengwe seo motho a se bjalago ke sona seo
a tlo go se buna modimo ga a kwerwe batho ba kana ba o kwera ga ba tsebe gore ba kwera modimo ya leng ka ra bophelo ba gago seo ba se jwalang ba tlo se buna o se ke wa tshoga o tshoswa ke dikwero tse batho ba kwerang moshoma modimo ka tsona o se ke wa tshoswa ke dilo tse batho ba di bolelang ka wena modimo ga a kwerwe anointing ye o e despisang e tla o khesa so ba tlogele ba despise anointing e modimo a e beileng godimo bophelo ba gago re tlhoka batho ba ba ka lemogang mo anointing ya modimo e leng gona ba ka ba bolela tse ba di bolelang ga ba bone anointing ya modimo e leng godimo bophelo ba gago re tlhoka batho ba ka bulegang matlho ba bona anointing ya modimo e modimo a e beileng ba tlhankeng ba hae ba bona anointing ya modimo e modimo a e beileng baneng ba hae o ka no ba o phološitse o se moruti o ka mo a rakereke but modimo o beile anointing ya hae godimo bophelo ba gago ke mo bonang dipolelo di tsoga mo ge di a rategang dimpša ga di go bule koloi ye e emeng di go bula koloi ye e sepelang magotlo ga a beele ka gara koloi ye e tsamayang a beela ka gara koloi ye e emeng because ge koloi e tsamaya e a fisha go ba le heat ka gare ga yona so ga ona magotlo a ka beelang ka gare ga yona magotlo a ka se gotlelele phišo maphene a ka se gotlelele phišo ya koloi ye e tsamayang jwale le wena o jwale ka koloi ye e tsamayang go na le mollo o tukang bophelong ba gago go na le anointing ya modimo e leng gona ka gara bophelo ba gago e le gore satane ga a kgone o e gotlelela that is why a šomiša batho go leka go discourage gore mollo o na le ona o time gore anointing e o na le yona e tloge satane o na le ntho a e bonang don't be discouraged tšwela pele mo ge di a rategang o kgotleletše tšwela pele o tshwareletše modimo ona tšwela pele o tshwareletše phološo ena tšwela pele o rapela tšwela pele o phagamiša modimo tšwela pele o bala lentšu la modimo tšwela pele go kopanela le bana ba modimo o tla ba encouraged re leboga modimo ka molaetša ona tšatši la lekgono lena mo ge di a rategang o o hlohleletšang ke dumela gore o humane karabo ya bophelo ba gago modimo wa legodimo o tlo wa tla re a leboga ke ile rapela le wena tswalela mahlo a gago modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke rapela mo ge dikona sa kolelentšo la gago o discouraged moya hae o fase ga a sana tshepo mo bophelong ba hae ke a mo rapelela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta tumelo ya hae ya tsoga gone jwale wa matlafala wa tiella wa tsošeletšega ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke a rapela modimo ka motlatšeng ka maatla a maswa mo kgontšheng go ema a emelana kgatlhanong le dipolelo tša kopanang le tšona a emelana kgatlhanong le maemo a kopanang le ona ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta motlatšeng ka lentšu la modimo motlatšeng modimo ka maatla a thapelo motlatšeng ka maatla a moyo halalelang ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta phumula meogo e neela mahlong a hae ka lebitso le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta modimo re a leboga amen re a leboga mo ge di a rategang gore o abelane le rena lentšu la modimo mesong ena ke na le tsebišo ena re ba gona mona televišeneng ka laboraro le lengwe ka 7 o'clock ya thapama re ba gona gape ka mokibelo ka 7:30 e sa le mesong o ka re bogela mona Omega TV channel goba o ka ya YouTube channel wa lebelela melaetša ena e tla golang bophelo ba gago re a leboga mo ge di a rategang gore o bogele Omega TV channel o kopane le rena jole ka ba God's Word Network Ministries go abelana le wena lentšu la modimo go na le dinomoro tša mogala tšeo di hlaelela mo screening o ka re founela dinomoro tšeo re tlo kgona go rapelela go re founetše le ka office re tlo kgona go cancela because re na le office e leng gona ge o nyaka mo ge di a rategang o ka tla wa robala ko kerekeng re na le accommodation mo le re o ka robala gona wa ba le nako ya prayer ra ba le nako le wena go cancela le go rapela le wena re mema batho ka moka bona ba ile reng ba ikemišeditše gore re nyaka modimo re nyaka go ba encouraged God's Word at Work Ministries mejako e bulegile for motho mongwe le mongwe mmala o fe le ofe language e fe le efe re amogela batho ka moka bona ba ile reng ba nyaka modimo ka dipelo tša bona ka moka ba ile reng ba ikemišeditše go serva modimo mejako God's Word at Work Ministries e bulegile o ka tla mo ge di a rategang o kopana le rena every Sunday 10 o'clock re ba gona God's Word at Work Ministries e tla o enjoye lentšu la modimo o enjoye bogona jwa modimo o thabele rena ge re thabela modimo ka ra tshebeletso tšeo re bang ka gare ga tšona re a leboga mo ge di a rategang tšwela pele go supporta le gore re rapelela gore mošoma modimo re o tšwetše pele ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen.
It's the 28th of April and we're at it again. God's Word at Work Ministries brings you their third annual conference with renowned speakers, Reverend E.E. Mola. According to the pattern you're feeling, God will see to it that He makes your name great. And our very own Pastor K.F. Mwebe. God said, my people, look to me. I am God. Featuring performances by Lebo Serobela, Putuma Tiso, Sammy M, Lucas Maloba, and Lungindala. Join us at God's Word at Work Ministries, Manteding Radikhalu, on the 28th of April at 10 o'clock. See you there. oh, oh.